કચ્છના માધાપરમાં એક દંપતીએ થોડા મહિના પહેલા ઘરની અગાસી પર વિવિધ પ્રકારના છોડ ઉગાડવાનું શરૂ કર્યું હતું। આજે તેમના ઘરની અગાસી એક બગીચામાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે, જેમાં 20-25 પ્રકારના વિવિધ શાકભાજી સહિત 140થી વધુ પ્રકારના છોડોનો સમાવેશ થાય છે। घर में जैसे जो भी सब्जी बनती थी तो इतना उसका स्वाद नहीं आता था। तो कई बार घर में ऐसे वाइफ को बोलते थे कि भाई ये क्या है, इतना टेस्ट जो आना चाहिए वो टेस्ट एक्चुअली मिल नहीं रहा था। बस वही सोच के कि भाई चलो हम लोग अपना ऑर्गेनिक खुद का उगाना शुरू करते हैं। और मैंने 8 महीने पहले ये जर्नी शुरू किया और मुझे अच्छा 8 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। કોઈપણ રાસાયણિક પ્રયોગ વગર શાકભાજીની ખેતી કરવાની તેમની ઈચ્છા હતી। આ દંપતીની અથાગ મહેનત અને લગનને કારણે આજે તેમને સંતોષકારક પરિણામો મળ્યા છે। कुछ चीज़ें हमने कभी बनाई ही नहीं थी, जैसे फूल गोभी के पत्तों की सब्जी जो कभी भी नहीं बनाई थी, लेकिन इतने अच्छे पत्ते थे कि उसको फेंकने का मन नहीं किया, तो उसकी भी हमने सब्जी बनाई। मटर के छिलकों की हमने सब्जी बनाई और मूली है, गाजर है, उसकी सब्जी, मतलब अनबिलीवेबल, आप मानोगे नहीं कि इतनी टेस्टी कि जैसे आप जितनी भी हो रही है सब आप खाते जाओ, बस इतनी अच्छी बनती है। આજે ઓર્ગેનિક ટેરેસ ગાર્ડન ખત્રી દંપતી માટે ઉત્કૃષ્ટ માધ્યમ બની ગયું છે। આ દંપતી બગીચાની સાર સંભાળ અને વૃદ્ધિ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ।